Uh, Tini Khoroksa TSM ni Kasam Presiden Koka haisi Chini nok jotono saimano Chini katal haste Chini je edisi নির্বাচন মনিয়াগুলো Chini Tipra Motha Chini Maharaja Pradut Kishore Manik Bahadur ni নেতৃত্বে যে সরকার কাতাল ফাইমানি ও বিনি ইমাং বিজন অবনো যে করাপশন ফ্রি কলেজ রোগো স্কুল রোগো পলিটিক্যাল নো দায়াউই স্টুডেন্টনি ওয়েলফেয়ার ni bagui bini je importance bini je message oboni bagai no tini joto jagabono TSF tai joto borok tini sungomo TSF nongi borona bale hambaya faro borok khumuni kisu college degree college bro visit khakia some drawbacks roman kha broni u cycle stand rok krui amhe problem no sing man kha tini jaga family ya golo engkai jeng emne khanao khumulungo biras ekta khub ekta mane agini je sarkar rogo khub ekta kaham porichalona ngia amtiro sung nugu এবং প্লাস जों मुसुंगो जे कथा सरकार हासे फेमानि यागुलो अ खुमलुनो जों चिनि टाउनशिप नायथक तथक खाइ जों तेसाना मुसुंगो स्कुल कलेज हन्तु अमो चिनि विजन एवं मिशन बहनि मानु जों ओंके आगेनि सरकाराव जों नो चिनि गोबां जों खोनाव चिनि खुम्पै रगो गोबां करापसन रग चले हनि जों खोनाबो गाब्रन तिनि जों बिजित खामानि बुदय तिनि खुम्पै स्कुल मालिया ना साखै तेसर रग फेमि ममानखा मालिया ना साखै ब्रगाना सावै खके आं फाइका ओंकै बले हामबे बरन TSR वन तिनि कारण TSR नो जतन सिवो जों 1968 नि सिमिनो चिनि तिब्रासा दफानि जे परिनाय रखनो बरनि असुबिदा सुबिदा जे कुनु समयो TSR तंगो एवं आगामी दिनो बहायनो TSR तंगै थानाय आबो तिब्रा बासि तिब्रा हानि जत तिब्रा सरक आबनो हुप खायो एवं बिलिभ खायो एवं तिनि अबनो सावो जे TSR रखनो TSR बो अमहायनो कायसा एमन संगठन जेता तिब्रासनि काहामनि बगे बरक